Maayong adlaw mga bayong Inday. Atong video karon bahin kung unsa ko padulong sa trabaho ug manarbaho. Bago ta mo tanaw, i-click sa ninyo. Karon mga bay kay padulong man ta sa atong trabaho, maghinahinay ta og andam para dili ta malate ug maapiki sa oras. Manglimpyo ta daan sa palibot kay para pag abot sa atong asawa, dili na siya maproblema. Karon kay andam naman ta mga bay, lakaw na ta mga bay ug Inday. Bago nato sakyan ang sumpay sa atong panginabuhian, i-check nato daan og trapuhan para dili ta matanggong sa dalan. Maghinahinay padagan, maabot ra magyapon ta sa atong adtuan mga bay. Mamalit ta daan para pang paniudto kay sa akong gitrabahoan layo ang tindahan. Punduhan nato daan natong tangke, bahalag wala tay kwarta ug magkaapiki, makasulod ta sa trabaho permi. Mauday ni ang akong gitrabahoan mga bay ug Inday, ang provincial capital ng Malita, Davao Occidental. Dako kayo kong pasalamat nga nakasulod ko diring dapita. Daghan kog natun-an, bahalag multitask ug pagbalansi sa oras ug diri lang kutob. Salamat sa pagtan-aw.